मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले मैं सबसे माज़रत करता हूँ कि मैंने काफ़ी अरसे से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की और काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ॉलो भी किया है। उसके लिए मैं सब लोगों का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों से सबसे इल्तमास करता हूँ, जितने भी मुझे फ़ेसबुक पर फ़ॉलो कर रहे हैं वो काइंडली मुझे यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें इन चीज़ों को, ताकि मसीह का नाम जलाल पाए। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए बपतिस्मे के हवाले से कि क्या आप गोते के बपतिस्मे के ख़िलाफ़ हैं, क्या आप बपतिस्मे के ख़िलाफ़ हैं। मैं किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। कुछ लोग मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कर गए। असल में मेरे कहने का ये मकसद था कि जो गोते का बपतिस्मा है वो सही है, लेकिन जो हमारा कल्चर है पाकिस्तानी कल्चर, उस लिहाज से वो गलत है। हालांकि बपतिस्मे का मतलब पानी में डूबा हुआ होता है। इसके हवाले से मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरी इसकी डिटेल बताऊंगा कि बैप्टिज़म और बपतिस्मे का जो वर्ड है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा उन्वान बहुत ही मुनफरिद है, सेम वही है लेकिन बपतिस्मा पार्ट 2 है ये। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 38वीं आयत से यहाँ पे यूं मरकूम है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर इन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब इनमें मिल गए। यहाँ पे आप देखें कि मुकद्दस पतरस यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पर बता रहे हैं कि कोई भी इसमें उम्र की कैद नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो लोग ऐड हुए वो 3000 लोग ऐड हुए उस दिन जब उन्होंने मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा भी लिया। और उन लोगों को बपतिस्मा दिया गया जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे। अगर हम इसका इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट देखें तो वहाँ पर आदमियों की जगह या लोगों की जगह रूहों का जिक्र है, यानी कि रूहें थी, यानी कि उन रूहों को बचाया। और अक्सर हम पास्टर साहिबान से भी यही सुनते हैं जब वो कलाम करते हैं कि हमने उस रूह को बचाया, यानी कि उस आदमी को बचाया। तो ये हमारी बहस बनती नहीं है कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। खुदावंद ने हर बार छोटी चीज़ों को चुना। मिसाल के तौर पर अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो 8 रोज़ में ही बच्चे का खतना कर दिया जाता था। और जितने भी नबी, बादशाह या कौमें खुदा ने चुनी वो छोटी चुनी। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह नबी का हम सहीफ़ा देख लेते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पे यूं मरकूम है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बातन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
کہ مقدس یرمیہ خود فرما رہے ہیں کہ میں بچہ ہوں، میں سمجھ نہیں رکھتا۔ اور اگر آپ پورے اس کتاب کو، اس پورے چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت مقدس یرمیہ صرف ایک بچے ہی تھے، لیکن پھر بھی خداوند نے اپنا کلام ان کے منہ میں پھونکا اور اس نے پوری دنیا میں خداوند کا کلام پھیلایا۔ اور اس کے علاوہ جب پہلا بادشاہ اسرائیل پر مقرر کیا گیا تو وہ سب سے چھوٹے قبیلے یعنی کہ بنیامین کے قبیلے سے تھا، جس کا نام شاؤل تھا۔ اور پرانے عہد نامے میں کوئی بھی برہ، کوئی بھی قربانی کرنی ہوتی تھی تو خداوند کو 1 سال کا برہ ہی چاہیے ہوتا تھا تاکہ اس کی قربانی کی جائے۔ اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن دقت یہ ہے کہ ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بپتسمہ ہمارے گناہ نہیں بخش سکتا۔ اب ایک سوال کا مجھے جواب دیں، کیا بپتسمہ لے کر ہم گناہ نہیں کرتے؟ کیا بپتسمہ لے کر ہم پھر سے ان شہوتوں میں نہیں جاتے؟ جیسے کہ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ کوئی بھی ایسی آنکھ نہیں جو گناہ نہ کرے، سب نے گناہ کیا۔ کیا ہم بچے کا بڑا ہونے کا انتظار کریں گے کہ تم چوائس کرو کہ تم نے کس مذہب میں جانا ہے؟ ویسے تو ہمارا کرسچینٹی کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ چھوٹا ہی ہو اس کو اپنے خدا باپ کو سونپ دیں۔ پرانا عہد نامے میں جب کوئی کسان اپنا بیج بونے لگتا تھا، اس سے پہلے اس کے اوپر دعا کروانے کے لیے وہ آتے تھے تاکہ اس بیج کا پھل حاصل کرے۔ اور یہ ذمہ داری ہم ماں باپ پر عائد ہوتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہے اسی وقت اس کو ہم خدا کے آگے رکھ دیں، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی ایسی نگہداشت کریں تاکہ وہ بوڑھا ہونے تک اس پر قائم رہے۔ اب کافی پاسٹرز اور کافی لوگ یہ پریچ کرتے ہیں کہ بچے کا ایمان نہیں ہوتا، وہ کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہے۔ میں ان سب پاسٹر صاحبان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے باطن ہی میں مر گیا ہے تو آپ اس کو کس ایمان سے اسے دفناتے ہیں؟ کیونکہ اس کا تو ایمان نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ شور نہ کرو، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ڈر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ماں کے ایمان کا اثر بچے پر نہیں پڑتا ہے؟ بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ہر بار نئے عہد نامہ میں چھوٹی ہی چیزیں چوز کی۔ مثال کے طور پر جب خداوند یسوع مسیح یروشلم آئے تو گدھی کے بچے کے اوپر بیٹھ کر آئے۔ ہمیں کلام مقدس میں کئی جگہ آثار ملتے ہیں کہ کہیں بھی بچوں کا بپتسمہ دینا منع نہیں ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ کیا خدا نے پرانے عہد نامے میں بچوں کو یاد رکھا اور نئے عہد نامے میں خداوند بھول گیا، یا ہمارا خداوند بدل گیا؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ خدا بالکل بھی نہیں بدلا، ہماری سوچیں بدل گئی ہیں۔ اور جب ہم داؤد کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی خدا نے چھوٹے ہوتے ہی چن لیا، اسحاق کو چن لیا، موسیٰ کو چن لیا، اور یعقوب کو، اور اس کے چھوٹے بیٹے یوسف کو بھی۔ اور جیسا کہ نئے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں مقدس پطرس کے بارے میں، شاگردوں میں وہ سب سے بڑے تھے، لیکن کاموں کے لحاظ سے مقدس پالوس رسول سب سے بڑے کہلائے۔ آخر میں 1-2 آیات پڑھنا چاہوں گا، جیسے کہ سب کو پتہ ہے اور سب نے سنی بھی ہوئی ہیں یہ آیات۔ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ اور ایک اور بھی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر پڑھتے ہیں، مقدس متی کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، بس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچوں کو میرے نام پر
गौर कीजिएगा, मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। यहाँ पे तो जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है या सुन लिया है कि यहाँ पर खुदावंद 5वीं आयत में खुद फरमा रहे हैं, जो ऐसे बच्चों को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। तो फिर आज हम क्यों ऐसी बहसों में पड़े हैं कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना, क्यों नहीं देना? क्या हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को रद्द करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम खुदा की सुनना ही नहीं चाहते, हम गलत टीचिंग्स में पड़े हैं, हम उन चीज़ों के पीछे लगे जिनका कोई मतलब नहीं है। बपतिस्मा गैर कौमों के लिए था, अब हम गैर कौम नहीं रहे, हम मसीह को जानते हैं, हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके वारिस हैं। खुदा का बड़ा ही शुक्र है कि हम मसीही हैं। जाते जाते आपके लिए कोई एक ख़ास आयत छोड़ के जाना चाहता हूँ ताकि आप इसके बारे में समझो और इसको अंडरस्टैंड करें। अब्रानियों का ख़त, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 3री आयत तक। और अगर आप इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। पहली आयत में यूँ मरकूम है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। इस आयत को आप पढ़ें और इसको समझें और इसके पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। बाकी मसीह में आप सबों की सलामती हो।